इसलिए मैं आज गारंटी देता हूं 4 मई के बाद जब यहां बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो पहली कैबिनेट बैठक में ही पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। কাটোয়ার মাঠ থেকে একদিকে যেমন প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাধার অভিযোগে তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করেন, তেমনি মতুয়াদের ক্ষোভ প্রশমনে দিলেন বিশেষ গ্যারেন্টি। সাফ জানিয়ে দিলেন ৪ মে ভোটের ফল বেরোনোর পর বিজেপি সরকার গড়লেই কোন পথে হাঁটবে বাংলা। आपके पड़ोस में असम है, वहां पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग मिली है। इनमें से हर एक को 15,000 रुपये के आधुनिक औजार की मदद दी गई। बिहार में भी 1,10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहां भी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हर एक को 15,000 रुपये के आधुनिक औजार दिए गए हैं। लेकिन बंगाल के मेरे भाई और बहनों, यहां की निर्मम सरकार ने इस योजना को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। आपका बहुत बड़ा नुकसान किया है टीएमसी ने। साथियों, टीएमसी सरकार ने बंगाल में आयुष्मान भारत योजना पर भी रोक लगा दी। हमारे मतुआ, नाम शूद्र और सभी शरणार्थी परिवार ये यहां टीएमसी के किसी नेता की कृपा से नहीं है। কালনা সভা থেকে নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে মোদি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছতে দিচ্ছে না তৃণমূল। শুধু তাই নয়, বিনামূল্যে চিকিৎসার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়েও সুর চড়ান প্রধানমন্ত্রী। তার ঘোষণা, ৪ মের পর বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিলে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করা হবে। এটা মোদির গ্যারেন্টি। टीएमसी सरकार ने यहां केंद्र की कितनी ही योजनाओं पर ब्रेक लगा रखा है। यहां बीजेपी सरकार बनते ही केंद्र सरकार के हर स्कीम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। आपका बहुत बड़ा नुकसान किया है टीएमसी ने। साथियों, टीएमसी सरकार ने बंगाल में आयुष्मान भारत योजना पर भी रोक लगा दी। इस योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो जाता है और बंगाल से बाहर जाने पर भी आपको देश के कोने कोने में सुविधा मिलती है। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार इस योजना पर भी कुंडली मारकर बैठी हुई है। इसलिए मैं आज गारंटी देता हूं 4 मई के बाद जब यहां बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो पहली कैबिनेट बैठक में ही पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसलिए टीएमसी आपसे एक से बढ़कर एक झूठ बोल रही है। टीएमसी कह रही है भाजपा आएगी तो ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना बंद हो जाएगी। आप लिख करके रखो, सच्चाई ये है कि भाजपा कुछ भी बंद नहीं करेगी। भाजपा इनके भ्रष्टाचार की दुकान बंद करेगी। শনিবার কাটোয়ার সভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল মতুয়া এবং শরণার্থী প্রসঙ্গ। সম্প্রতি এসআইআর প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। বিশেষ করে রাজারহাট নিউ টাউন এলাকায় ব্যাপক নাম কাটা যাওয়ায় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ রীতিমতো ক্ষুব্ধ। সংঘের কার্যকরী সভাপতি এমনকি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মতুয়াদের ক্ষোভ সামাল দিতে আসরে খোদ নামলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, মতুয়ারা কারো করুণার পাত্র নন। তার কথায়, মতুয়া, নমশূদ্র বা যে কোনো শরণার্থী পরিবার তৃণমূলের দয়ায় নেই। দেশের সংবিধান তাদের সুরক্ষিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন, সিএএ এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ আগামী দিনে আরো দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা হবে। साथियों, आज वर्धमान की इस धरती से मैं मतुआ समाज, नाम शूद्र समाज, ऐसे सभी शरणार्थी परिवारों को भी एक गारंटी देने आया हूं। हमारे मतुआ, नाम शूद्र और सभी शरणार्थी परिवार ये यहां
टीएमसी के किसी नेता की कृपा से नहीं है। आप यहां भारत के संविधान के संरक्षण में है। मोदी ने सीएए का कानून बनाया ताकि मतवा, नामशूद्र और सभी शरणार्थियों को संविधान की गारंटी मिले। यहां बीजेपी सरकार बनते ही शरणार्थी परिवारजनों को सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज किया जाएगा। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো রাজারহাট থেকে শুরু করে বনগাঁ সর্বত্র মতুয়া ভোটের যে চোরা স্রোত বিজেপির প্রতিকূলে বইতে শুরু করেছে তা রুখতেই কাটোয়ার মঞ্চকে ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। একদিকে উন্নয়নের গ্যারান্টি, অন্যদিকে নাগরিকত্বের রক্ষা কবচ, এই দুই অস্ত্রেই মোদি 26-এর বৈতরণী পার করতে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তার পর মতুয়া সমাজ শেষ পর্যন্ত পদ্ম শিবিরে আস্থা রাখে কিনা সেটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন। সুজয় ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।